ассалому алайкум тамошобинони канали мошин бозор тиҷ. Инак дар ҷои фурӯши Портер 1, 2 ва Kia бонгоҳҳо қарор дорем. ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои онҳо барои шумо маълумот дидем. дӯстон, навор агар барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Портер 2 солаш 2012. Мани намуди биерни мошин. این بالونش همش ناو. یعنی جای بارکشانش خیلی که دیده ایستادید. جای بارکشانش هم بسیار در حالت خوب. یعنی نمود اسقف‌های ماشین. راستگاهش نیروی 10 تا سخت میگردد. دو الکتروپاکت. پرابیگش 246,000 کیلومتر. Mani коробкаш механик, скоросташ системи. Сидиклернора, контейнерсан корнетна. Мани волти мотори мошин. Мотори бисёр дарози хуб. Нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 811 00 74. боз як Портер 2 солаш 2007. мошин вагонӣ мебошад. мани ҳолати балонҳои мошин намуди берун аст. саломат. яъне ҷои боркашониш хеле ки дида истодед. ҷои боркашонишам бисёр дар ҳолати аъло. хуб. инҳо рафтодаш 10 та сахта мегардад. ҳозир дохили салонашо мебинем. دو الکتروپاکت پرابیگش 419,000 کیلومتر. این коробкаш механик магнитофон дорад. این حالت салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. сидиёш кожини мебошад. чанд пул яко? нархи мошин 75,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 01 08. Портер 2 солаш 2010. мошин вагонӣ мебошад. яъне намуди берунаш. ин ҳолати балони мошин. ин чӣ хеле ки дида истодед ҷои боркашонии мошин. яъне намуд асқафҳои мошин. ҷои боркашонишам бисёр дар ҳолати аъло. یعنی رستگاهش نشان داده که 10 تا سخته میگردد. داخل سالن دو الکتروپاکت پرابیگش 324,000 کیلومتر. коробкаш механик. اینجا магнитофон هم دارد. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاژی میباشد. بسیار در حالت خوب. اکا نرخش چند؟ 70,000 savdo meshad. нархи мошин 70,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 48 54 92 622 99 59. Портер 1 солаш 2000. мани намуди берунаи мошин. мани намуд асқафҳои мошин. ҷои боркашониш бисёр дар ҳолати хуб. растгоҳиш нишон дода ки 10 та сахта мегардад. дохили салон ду электропакет пробегаш 244,000 километр. ин коробкаш механик магнитофон дорад. яъне ҳолати салони мошин сиденёш кожини мебошад. اکا نرخش چند پولینه؟ 53,000. نرخ ماشین 53,000 سوم با سودا میشه. تلفنتون چند؟ 767 92 767 00 54. پورتر 2 سالش 2007. ماشین وگانی میباشد. یعنی نمودی بیرونی ماشین. یعنی حالت بالونه.
من جای بارکشانی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده؟ من نمود از کفای ماشین این جای بارکشانیش هم بسیار در حالت خوب رختخوادش منه سخته یعنی نشان دادگی داخلی سالن دو الکتروپاکت پرابیگش 288,000 کیلومتر اینجا ماgnetofon коробкаш механик чофтага این сиденьёш кожаные бошад ва надади мини бар бисёр дар ҳолати хуб мотораш интеркулер мебошад чанд рӯй гуфтасед ҳоҷи 76,000 сомон бо савдо мешавад телефон чанд телефон барои маълумот 92 709 74 44 Porter 2 солаш 2006 мошин вагони мебошад ин намуди берунаш ҳеҷ хеле ки дида истоде рахтода дахтава сахта мегардад ин ҷои боркишонии мошин ҷои боркишонии мошинам бисёр дар ҳолати хуб мани намуд аскафои мошин намуд аскафои мошинам дар ҳолати аъло این حالتی балонаи ماشینم خوب ҳозир дохили салонашо мебинем дохили салон ду электропакет пробегаш 275,000 километр коробкаш механик магнитофон дорад яъни ҳолати салонаи манам яъни мини бар мана нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 702 40 боз як Porter 2 солаш 2007 мошин вагон мебошад мотораш CRD яъни намуди берунаи мошин яъни ҳолати балони мошин ин чӣ хеле ки дида истоди растходаш дахта ва сахта мегардад яъни намуди берунаш бисёр дар ҳолати хуб мани намуд аскафои мошин ин балонашон дар ҳолати хуб мани ду электропакет пробегиша ҳозир мефаҳмем пробег 272,000 километр کنسنیداش کار میکند ماgnetofon دارد یعنی سیدنیاش کاژنی میباشد بسیار در حالت اعلا این چند لکو 65 نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 840 00 00 Porter 2 солаш 2010 این قفاش بیوتکه می باشد این شیشته بالونش نو بیوتکشانده سیته داره بیوتکشانده سیته داره شای هیچ خیلی که دیده ایستاده راست خوده دهته و سخته می گردد حاضر جای بیوتکشه حاضر می بینیم شما معلومات میدیم سخمیه بیوتکه بیوتکاش سخت است که حاضر میبینیم من این جایی حاضر بهش میبینیم شما بیوتکشه نشان میتیم تیر ما بیوتکاش بسیار حالتش خوب خیلی که دیده ایستاده حالتش بسیار من این اختا پایم کلید کلی همش کلید کلی بسیار حالتی عجایب دارد حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دو الکتروپاکت پرابیگش 82,000 کیلومتر ماشین کم گشتگی پرابیگش اورجینال
CD player دارد، коробкаш механик 4-таи. یعنی حالت سالن ماشین سیدینیوش کاژین میباشد، بسیار در حالت خوب. اکا چند پول گستاسی؟ نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 731 80 80. کیه بونگو 3 سالش 2007. ماشین وگانی می باشد. این بالونش در حالت خوب، خیلی که دیده ایستاده، یعنی رستگار 10 تا 100 تا میگردد. یعنی جای بارکشانی ماشین، یعنی نمود اسقف‌های ماشین بسیار در حالت خوب. داخل سالن 2 الکتروپاکت، پربیگ 13,000 کیلومتر، коробкаш механик، یعنی ماگنتوفون دارد. این سیدینیوی پیش بگریه بوده است، یعنی همش کاژین می باشد. سیدینیوش بسیار در حالت خوب. موتور سیاردی می باشد. نرخش چند بلینه؟ نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 770 41 10 92 707 41 10. موتور کشش یکتک سوزشوری بنزین، رفتگاردش 8 تا سخته میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین، این چشمگاه پیش حالت موتور ماشین هم بسیار در حالت خوب.